हे ऐका. हां. सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैल्यमल्लिकार्जुन उज्जैन महाकाल ओंकार ममलेश्वरं परलवैद्यनाथं च डाकिनी भीमाशंकरं सेतुवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकामणे वाराणस्या तु विश्वेशं त्र्यंबकं च गौतमी तटे हिमालयात केदारं कृष्णेशं शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगांनी सायंप्रात्य पठेनारा सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति. हे ऐका. हां. सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैल्यमल्लिकार्जुन उज्जैन महाकाल ओंकार ममलेश्वरं परलवैद्यनाथं च डाकिनी भीमाशंकरं सेतुवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकामणे वाराणस्या तु विश्वेशं त्र्यंबकं च गौतमी तटे हिमालयात केदारं कृष्णेशं शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगांनी सायंप्रात्य पठेनारा सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति. हे ऐका. हां. सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैल्यमल्लिकार्जुन उज्जैन महाकाल ओंकार ममलेश्वरं परलवैद्यनाथं च डाकिनी भीमाशंकरं सेतुवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकामणे वाराणस्या तु विश्वेशं त्र्यंबकं च गौतमी तटे हिमालयात केदारं कृष्णेशं शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगांनी सायंप्रात्य पठेनारा सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति. हे ऐका. हां. सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैल्यमल्लिकार्जुन उज्जैन महाकाल ओंकार ममलेश्वरं परलवैद्यनाथं च डाकिनी भीमाशंकरं सेतुवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकामणे वाराणस्या तु विश्वेशं त्र्यंबकं च गौतमी तटे हिमालयात केदारं कृष्णेशं शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगांनी सायंप्रात्य पठेनारा सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति. हे ऐका. हां. सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैल्यमल्लिकार्जुन उज्जैन महाकाल ओंकार ममलेश्वरं परलवैद्यनाथं च डाकिनी भीमाशंकरं सेतुवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकामणे वाराणस्या तु विश्वेशं त्र्यंबकं च गौतमी तटे हिमालयात केदारं कृष्णेशं शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगांनी सायंप्रात्य पठेनारा सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति. हे ऐका. हां. सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैल्यमल्लिकार्जुन उज्जैन महाकाल ओंकार ममलेश्वरं परलवैद्यनाथं च डाकिनी भीमाशंकरं सेतुवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकामणे वाराणस्या तु विश्वेशं त्र्यंबकं च गौतमी तटे हिमालयात केदारं कृष्णेशं शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगांनी सायंप्रात्य पठेनारा सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति. हे ऐका. हां. सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैल्यमल्लिकार्जुन उज्जैन महाकाल ओंकार ममलेश्वरं परलवैद्यनाथं च डाकिनी भीमाशंकरं सेतुवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकामणे वाराणस्या तु विश्वेशं त्र्यंबकं च गौतमी तटे हिमालयात केदारं कृष्णेशं शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगांनी सायंप्रात्य पठेनारा सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति. हे ऐका. हां. सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैल्यमल्लिकार्जुन उज्जैन महाकाल ओंकार ममलेश्वरं परलवैद्यनाथं च डाकिनी भीमाशंकरं सेतुवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकामणे वाराणस्या तु विश्वेशं त्र्यंबकं च गौतमी तटे हिमालयात केदारं कृष्णेशं शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगांनी सायंप्रात्य पठेनारा सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति. हे ऐका. हां. सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैल्यमल्लिकार्जुन उज्जैन महाकाल ओंकार ममलेश्वरं परलवैद्यनाथं च डाकिनी भीमाशंकरं सेतुवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकामणे वाराणस्या तु विश्वेशं त्र्यंबकं च गौतमी तटे हिमालयात केदारं कृष्णेशं शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगांनी सायंप्रात्य पठेनारा सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति. हे ऐका. हां. सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैल्यमल्लिकार्जुन उज्जैन महाकाल ओंकार ममलेश्वरं परलवैद्यनाथं च डाकिनी भीमाशंकरं सेतुवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकामणे वाराणस्या तु विश्वेशं त्र्यंबकं च गौतमी तटे हिमालयात केदारं कृष्णेशं शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगांनी सायंप्रात्य पठेनारा सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति. हे ऐका. हां.
सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैल्यमल्लिकार्जुन उज्जैन महाकाल ओंकार ममलेश्वरं परलवैद्यनाथं च डाकिनी भीमाशंकरं सेतुवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकामणे वाराणस्यात् विश्वेशं त्र्यंबकं च गौतमी तटे हिमालयात केदारं कृष्णेशं शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगांनी सायंप्रात्य पठेनारा सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति. हे ऐका. सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैल्यमल्लिकार्जुन उज्जैन महाकाल ओंकार ममलेश्वरं परलवैद्यनाथं च डाकिनी भीमाशंकरं सेतुवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकामणे वाराणस्यात् विश्वेशं त्र्यंबकं च गौतमी तटे हिमालयात केदारं कृष्णेशं शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगांनी सायंप्रात्य पठेनारा सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति. हे ऐका. सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैल्यमल्लिकार्जुन उज्जैन महाकाल ओंकार ममलेश्वरं परलवैद्यनाथं च डाकिनी भीमाशंकरं सेतुवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकामणे वाराणस्यात् विश्वेशं त्र्यंबकं च गौतमी तटे हिमालयात केदारं कृष्णेशं शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगांनी सायंप्रात्य पठेनारा सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति. हे ऐका. सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैल्यमल्लिकार्जुन उज्जैन महाकाल ओंकार ममलेश्वरं परलवैद्यनाथं च डाकिनी भीमाशंकरं सेतुवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकामणे वाराणस्यात् विश्वेशं त्र्यंबकं च गौतमी तटे हिमालयात केदारं कृष्णेशं शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगांनी सायंप्रात्य पठेनारा सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति. हे ऐका. सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैल्यमल्लिकार्जुन उज्जैन महाकाल ओंकार ममलेश्वरं परलवैद्यनाथं च डाकिनी भीमाशंकरं सेतुवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकामणे वाराणस्यात् विश्वेशं त्र्यंबकं च गौतमी तटे हिमालयात केदारं कृष्णेशं शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगांनी सायंप्रात्य पठेनारा सप्तजन्मकृतं